नमस्कार मु बसंत आपण मानक पई नेकी आसीची आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा को मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर ऊपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर राशन कार्ड रे आउ मिलिबोनी चाउल ता बदली मिलिबो राशन कार्ड रे 9टी सामग्री। वर्तमान सरकारक नूतन निष्पत्ति अनुसार मागणा चाउल आउ उपलब्ध हेबो नाही। एहा सहित राशन कार्ड रे 9टी नुआ जिनिस मिलिबो। ए नै जातीय गणमाध्यम रे प्रकाश पाइछि खबर। मागणा चाउल बदल रे सरकार वर्तमान 9टी जरूरी जिनिस जोगाई देबे जहाँकि पूर्वरु मिलु नथिला। राशन कार्ड धारक माने केउ जिनिस मागणा रे पाइबे। भारत सरकारक मागणा राशन योजना अनुसार देशर 90 कोटी लोक उपकृत हेउछंती। सेथिरे लोकंकु मागणा चाउल जोगाई दिया जाय किंतु एथिरे परिवर्तन करा जिवो। वर्तमान सरकारक नूतन निष्पत्ति सहित मागणा चाउल पाइबा बंद होई जिवो। ए नै अनेक जातीय गणमाध्यम रे रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। वर्तमान सरकार मागणा चाउल बदल रे राशन कार्ड धारींकु 9टी जरूरी जिनिस देबे। तेबे कोन सेही जिनिस गुड़िक आसंतु जानिबा। राशन कार्ड थिले सरकार 9टी जरूरी तथा अत्यावश्यक जिनिस जोगाई देबे। आ ताहा हेउछि गहम, डाली, चीनी, चना, लुण, सोरिष तेल, सोयाबीन एवं मसला। लोकंक स्वास्थ्य सुधारिबा पई एही जिनिस सब दिया जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नेई एबे भी लागिछि द्वंद्व। किछि महिलांक अकाउंट को टंका आसुथिबा बेले किछि महिलांक अकाउंट को ए पर्यंत टंका आसी नाही। एही द्वंद्व दूर करिबा पई उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ सूचना देइछंती जे सरकारक द्वारा जारी होइथिबा ऑनलाइन सुभद्रा पोर्टल रे किछि परिवर्तन करिवे जहा फल रे आपणक फॉर्म र स्थिति बा स्टेटस बाबद रे जानि परिबे बोली कहिसंती। से आहुरी मध्य कहिसंती अधिक सूचना पई हिताधिकारी माने सरकारक द्वारा जारी होइथिबा ऑनलाइन सुभद्रा पोर्टल रे एही स्टेटस ऑप्शन आसीबा पर परिदर्शन करि परिबे। सरकारी साइट रे आपणक फॉर्म र स्थिति बा स्टेटस बाबद रे सविशेष तथ्य उल्लेख थिबो। जदि एहा बातिल होई जाइथिबो तेबे एहा रिजेक्ट दर्शाइबो नचेत परवर्ती किस्ती तारीख पर्यंत अपेक्षा करिबाकू पड़िबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य रे नियंत्रण रे अछि बार्ड फ्लू। पुरी और केन्द्रापड़ा को छाड़ी देले अन्य केउ जिल्ला रे नाही प्रतिबंधक। अन्य जिल्लार लोके कुकुड़ा और अंडा खाई परिबे। व्यवसायी माने मध्य व्यापार करि परिबे। केही भयभीत न हेबाकू अपील करिसंती मत्स्य और पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। मंत्री आहुरी कहिसंती अन्य राज्य को कुकुड़ा और अंडा रप्तानी नेई व्यवसायी माने असुविधार सम्मुखीन हेउथिले। से संपर्क रे विचार विमर्श चलीची खूब शीघ्र समाधान हेबो बोली खबर मिलिची। परवर्ती खबर पुणी कंदाइला पियाज दिनकू दिन बढ़ी चलीची पियाजर दर। राजधानी भुवनेश्वर रे पियाज दर किलो पिछा 70 टंका पहुंचिलानी। कटक रे केजी पिछा 60 टंका रे बिक्री होउची। केवल ट्विन सिटी नुहे राज्यर विभिन्न शहर रे पियाजर दर बढ़ी बढ़ी चलीची। एहाकू नेई ग्राहकंक मध्य रे असंतोष वृद्धि पाइबारे लागिची। गत 2 मास हेबो लगातार भाबे पियाजर दर वृद्धि पाइबारे लागिची। कुहा जाउची नासिक रे दर वृद्धि पाई पियाजर दर बढ़ी चलीची। सेपटे किंतु कॉर्पोरेट संस्थार दर निर्धारण जोगु पियाज दर बढ़ुथिबार व्यवसायी संघ अभियोग करिसंती। सरकार नाफेड जरिया रे पियाज आनुथिले भी दर रे कौनसी फरक पडु नाही। परवर्ती खबर राज्यवासी पई खुशी खबर। निज निज समस्या को नहीं मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे जणाइबाकू आउ राजधानी को खर्चांत होई आसीबाकू पड़िबो नाही। मुख्यमंत्री जिबे लोकंक पाखकू। जिला स्तर रे मुख्यमंत्री करिवे जनसुनानी बोली पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक सूचना देइछंती। मुख्यमंत्री भावे दायित्व नेबा परठारु मुख्यमंत्री मोहन माझी पूर्व सरकाररु बंद पड़िथिबा जन अभियोग शुणानी प्रकोष्ठ को कार्यक्रम करिसंती। निजे बसिबा सह गुरुत्वपूर्ण विभागर मंत्री तथा सचिवांकु बसाई लोकंकर अभियोग को घंटा घंटा शुणिछंती। अनेकर आशु समाधान करिबा सह अनेकर समाधान पाई संपृक्त विभाग को देइछंती निर्देश। जाहाकू लोकंक मध्य रे मोहन माझींक जनप्रियता वृद्धि पाउछि। तेणु तांकु जननेता बोली मध्य कुहा गलानी। परवर्ती खबर भरतपुर थाना घटना को नहीं केउंझर गस्तरु फेरिबा पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसेवा भवन रे एक उच्चस्तरीय बैठक रे आलोचना करी घटनार विचार विभागीय तदंत पाई निर्देश देइछंती। मान्यवर विचारपति जस्टिस चित्तरंजन दासंक द्वारा उक्त तदंत हेबो। 60 दिन मध्य रे रिपोर्ट प्रदान करिबा पाई मान्यवर कमिशनर को अनुरोध करा जायछि। एहा सहित मान्यवर हाईकोर्ट प्रत्यक्ष तदारखारे क्राइम ब्रांच तदंत को त्वरान्वित करिबा पाई मध्य मान्यवर हाईकोर्ट को अनुरोध करा जायछि बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर बंद डाकरा फेराई नेइछि बीजेडी। आज आउ हड़ताल करिबेनी बीजेडी। सरकारक पक्षरु विचार विभागीय तदंत पाई निर्देश दिया जिबा परे बीजेडी तार मंगलवार 6 घंटिया बंद डाकरा प्रत्याहार करि नेइछि। ए नै प्रेस मीट करी सूचना देइछि बीजेडी। तेबे भरतपुर थाना रे सेना अधिकारी ओ तांको बांधवी को निर्यातना देबा मामला रे न्याय दाबी करी आज बीजेडी सकाळु 6 टारु दिन गोटाए जाई 6 घंटिया भुवनेश्वर बंद डाकरा देबो बोली घोषणा करिथिला। हेले गत 22 तारिख विलंबित
ରାତିରେ ସରକାର ଭରତପୁର ମାମଲାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜଷ୍ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତଦନ୍ତ କରି 60 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ଗୃହ ବିଭାଗ। ପୀଡ଼ିତା ମେଜର ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ଭରତପୁର ଥାନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ମାମଲା ସବୁର ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ବିଜେଡି ତାର ହରତାଳ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ତାରକା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏବେ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡଧାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 45 ବର୍ଷରେ 24,000 ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ କରି ରବିବାର ଦିନ ଗିନିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡର ପ୍ରତିନିଧି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଅମିର ଖାନ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର ଏହି 19ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଦରଦାମ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କଲାଣି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି କହିଲେ, ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ କାମ କରିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବେ ବି ଆମ ସହିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଉଭୟ ବୈଠକ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ମଙ୍କିପକ୍ସ କ୍ଲେଡ୍ 1 ଚିହ୍ନଟ। କେରଳର ମାଲାପୁରମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ 38 ବର୍ଷୀୟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍କିପକ୍ସର କ୍ଲେଡ୍ 1B ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ନିକଟରେ ୟୁଏଇରୁ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କେରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିର୍ନା ଜର୍ଜ ବିଦେଶରୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶରୁ ଫେରୁଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।